ছয় নম্বর বই দেখা শোনা আর বাঁচেক ডহর করা। যিশুক পণ্ডিত ও ভালো করেক অবদিন कहनी नमस्कार संगीमन आवा दुनिया सबसे बड़ो पंडित संगे देखा करिए। यह बड़ो पंडित के नाम যিশু খ্রিস্ট। कैसेट सुनबा और फटक देखबा जखन बाजना सुनबा तखन पात उल्टाबा। आवा हमनी शुरू करी। एक नम्बर फटक যিশু हमनिकेर पंडित যিশু খ্রিস্টকে একটা ফটক এ সমস্ত অবদিন মনকের সে ভগবানকের বিষয় বলো হেই। ভগবান যে একমাত্র সৎ ভগবান সে হামনিকের সবেক বানায় হক। যিশু ভগবান ঠিনে আয় হলেই তাই সে তেকর ভগবানকের বিষয় সব জানেই। ভগবান সমস্ত অবদিনকে ভালোবাসেই, কিন্তু পাপ ও অন্যায় কাম করেই অবদিন ভগবান ঠিনে সে দূরে সরে গেলেই। যিশু অবদিন মনকের ঠিনে कहनी कही है से का भावे आबार तेकर ठीने घूर के जावल जाए। যিশু जे सब कहनी कही है हमें तेकर मध्य कयेकटा कहनी कहबई सुना ताहले तहनियो सत भगवान के जानेले पारबा। दुई नम्बर फटक दुईटा घर। यह फटकेर सब दुईटा घर सम्बन्धे যিশু একটা कहनी বলো হলেই यह घरटा पाथर के ऊपरे बनावल है, ताई एकर थम खूब शक्त। जखन झड़ आते तखन यह घर नहीं लड़ते बा गिर नहीं जाते। अन्य घरटा बालू के ऊपरे बनावल है, जखन झड़ आले तखन घरटा गिर गेले देखा इटा बान से भाँस जाते। যিশু बोलले जे अबदिनटा पाथर के ऊपरे घरटा बनाए है सेटा खूब बुद्धिमान अबदिन। हमनिकेও জীবনকেও একটা শক্ত থামেক মতো বানায় লাগতে। हमनिकेर জীবনকের জন্য শক্ত থমক হওয়া হতে যিশুকে বিশ্বাস করা আর যিশুক শিক্ষাক বাধ্য রাহা। ভগবান সম্বন্ধে শিক্ষা বাধ্য রহেলে মরেক পরে শয়তান দ্বারা हमनिकेर জীবন কখনো ধ্বংস नहीं হতন। हमनिकेर জীবন যখন বড় কষ্ট সমস্যা आवे तखन हमनियो शक्त হইকে रहे पारबे। तीन नम्बर फटक इंजर देखलक देखा यह फटक ने अबदिन के हाथे इंजर मोमबाती है। एकजन अबदिन हाथे लैम्पो उठाई के धर है से घर आंधार के भीतर इंजर दे पारे और एक अबदिन तेकर लैम्पो एकटा बनकेर नीचे राख ले बनेक नीचेकटा कोनो इंजर देवेले नहीं पारले। सुना যিশুক कतक इंजर जाति बोले है कारण से भगवान के ठीने जाय के डहर देखायला। যিশু अबदिन के बोल है जे सेमन एके आरेक जन के साहाय्य करे। जखन हमनी अन्य जन के साहाय्य करी और যিশু कथा सेमन के बोली तखन सेमनो हमनी ठीने जायक डहर खोजे पावे। हमनी मन सेमन ठीने इंजर के स्वरूप हबई। हमनिकेर जीवने भालो काम भालो जीवन जापन करबई। যিশু বিশ্বাস करेले साहाय्य करबई। अन्य अबदिन को इंजर देखेले देहाक। चार नम्बर फटक प्रतिशोध देखा हिया एकजन निष्ठुर रोमियो सैन्य एकजन जिहिदी के मारथे। सैन्यटा अबदिनटाके झुला ले ले ओई अबदिनटा का करते যিশু अबदिन मन शिक्षा दिले जेमन धनी मनकेर प्रति खराब करे सेमनकेर प्रति प्रतिशोध ना लिया। यदि केउ तोहर भालो लागे बड़ चढ़ मारे तेकर बखे बाम गलाटा उगुआई दिया। यदि केउ आरेक जन के क्षति करे सेमन के शास्ति देवा उचित एटा ठीक, किन्तु केवल मात्र भगवान ही विचार करते। से जाने जे प्रकृत
দোষী। যেমন দোষী ভগবান তেকর সবকে শাস্তি দেতেই, সে সেমনকের জিয়ত রহতেই অথবা মরল পরে সুখী অবদিনকে শাস্তি দেতেই। যদি হামনি মন প্রতিশোধ লেবে চেষ্টা করি, হামনি মন ভগবানকে দুঃখ দেহিলা তেকর বিপক্ষে পাপ করি, সেমন হামনিকের প্রতি খারাপ করে হেই, সেমনকে শাস্তি হামনি মন ভগবানকে হাতে ছোড় দেবে। 5 নম্বর ফটক ভগবানকের ঠিনে জড়হাত। এহ ফটক ने हमनी दुईजन अवदिन के भगवान ठीने जड़ हाथ करेले देखथिए। एक जन अवदिन डहर ने खड़ा होई के लंबा जड़ हाथ करत है, से मांगत है अवदिन से देखुक तेकर प्रशंसा सम्मान करू। ए होत है एक बारे भव अवदिन भगवान यह स्वरूप जड़ हाथ के उत्तर नहीं देवेला। যিশু बोले है जे जखन हमर जड़ हाथ करवा तखन गोपन जगहाने जावा। आरेक द्वितीय अवदिनटा देखा से निजे घरे के भीतर जाई के भगवान छाड़ा आर केउ तके देखे नहीं पारे। तहाँ से जड़ हाथ कर ले भगवान के संगे कथा कहले। भगवान के संगे कथा बोलते जाय के से नम्र मन के भीतर से व्यवहार कर है। भगवान এই জড় হাত শুনে আর উত্তর দেবে। জড় হাত হামনিকের অবশ্যই ভগবানকে প্রশংসা কর হই। হামনি সেকে অনুরোধ করেলে পারি যেন সে হামনি মনকের শয়তান পাপ ও মন্দতা রক্ষা করে। অপরকের জন্য হামনিকের জড় হাত করে হতেই। আর প্রায় দিন হামনিকের যা কিছু দরকার তা ভগবান ঠিনে মাংবেই। 6 নম্বর ফটক भगवान के तैयारी दुनियाय मंदता खराब। यह फटक ने जे अवदिन मन है सेमन भालो नहीं। मंद अवदिन सद्य जतल एकटा जमीने गाछ गछाली लागायकेर कारण सेमन यह जमी मालिक के दुश्मन रही हलाय। जमीर मालिक এই आगाथा साफ करे नहीं पारत है, कारण एकर संगे भालो गाछो नष्ट हो जाते। सेमन के भिनु करले से गाछ समस्त अपेक्षा देरी करे लागते। भगवान यह जमीर मालिक के मतो यह दुनिया ने भगवान के भालो अवदिन मनकर मध्य शैतान खराब अवदिन रही है। किंतु जखन समय होते तखन যিশু आबार आते। जेमन भगवान के विश्वास करथिनला तेके अनुसरण करथिनला अनुसरण करके चलथिनला सेमन के माध्यमे शैतान खराब अवदिन के बाज के भिनु कर देते। खराब अवदिन के से नरक में आगुने फेंक देले। और जेमन तेकर शरण करथिनला सेमन के सारा जीवन स्वर्गे भगवान के संगे बास करे जने जोगाल करतेन। 7 নম্বর फटक भगवान के बेटा। देखा एक दिन कয়েক জন अवदिन सेमन के बेटा मन छुआ बच्चा के যিশুক ठीने लेके आलाई। सेमन खजलथिन যিশু जेन सेमन के छुए सेमन के जने भगवान ठीने जड़ हाथ करे। যিশুक चेला मन छुआ बच्चा मन कुदायकेर चेष्टा कर हले। যিশু चेला मन ऊपर असंस्त हई के बोल हले छुआ बच्चा मन के हमर ठीने आवेले देवा, कारण स्वर्ग राज्य यह रकम अवदिन है। যিশু तेकर चेला मन आर कहले जदि किना परवर्तीते ई रकम करा और बच्चा मन के प्रति सरल ना हवा ताहले स्वर्ग राज्य ढुके नहीं पारबा। कारण जेमन छुआ बच्चा रकम निजे के
মাথা নত করে হত সেই স্বর্গ রাজ্য অধিকারী হই। 8 নম্বর ফটক হেরাল ভেড়া। এ ফটক নে যিশু কহলেই একটা কহনিক বিষয় বুঝালেই। একজন অবদিনকের 100 ভেড়া রই হলেই তেকর ভিতর একটা ঘুরতে ঘুরতে হেরাই গেলেই। তাই সে অবদিন অন্য 99টা ভেড়া রাখকে ওই ভেড়াটাকে খোঁজলে বাহারা হলেই। সে যখন তেকে খোঁজে পালেই তখন সে খুব আনন্দ হলেই। তেকর এতেই আনন্দ হলেই যে সে সবকে বলাইকে কহলেই 99টা হেরাই নখক তেকর জন্য শেখর এতেই আনন্দ নখেই। ঠিক সেই রকম ভাঙ্গান মাঙ্গাইলা যে তেকর কোনো বেটা শয়তানকে স্মরণ কইরকে হেরাই যায়। যিশুকে কহল যায় ভালো ভেড়া চাকর, যেনি ভেড়া মনকে রক্ষা করেই। সে হেরাই যাওয়া বিডহরে চেলি যাওয়া অবদিন মনকে খস্তে রক্ষা করলে আই হলেই। ঠিক যেভাবে ভেড়া চাকর ভেড়াটাকে খোঁজ হলেই ঠিক সেভাবে যিশু খোঁজ হলেই। যিশু অবদিনকে পাপ শয়তান ও সব জীবন মরে রক্ষা করার জন্য নিজেও জীবন উৎসর্গ বিসর্জন করলে রাজি হই হলেই। ন নম্বর ফটক আরেকজনকে ক্ষমা করা। শোনা একদিন রাজা দেখলেই তেকর দাসমন কর্মচারী মন মধ্যে একজন বহু শত শত টাকা ঋণ হই হলক। এহ দাস কখনো এই ঋণ পরিশোধ করলে নেই পারলেই। তাই রাজা সে দাসকে তেকর পরিবার সহ তেকর চিরদাস হইকে রহে কহলেই। ওহে দাস রাজা কান্দন ভাবে ভিক্ষা করকে আর কিছু সময় মাংলেই সে ঋণ শোধ করলে পারে। ওহে দাসের প্রতি রাজা করুণা হলেই আর সে তেকর সমস্ত ঋণ মাফ করে দিলেই। কিন্তু দেখা এ ফটকনে কা ঘটেই চাকরটা দাসটাকে বাহিরে যাইকে তেকর ঠিনে সামান্য ঋণ এক অবদিনকে ধৈরকে লে আলক আর তেকর ঘেঁচা চিপকে ধৈরকে সমস্ত টাকা পরিশোধ করলে বললেই। সেই অবদিনটা তখনে টাকা পরিশোধ করলে না পারায় সে সেকে জেলখানায় বন্দি করকে রাখলেই। অন্য দাস রাজাকে এ বিষয় বললেই আর রাজা তাতে এতেই রাগ করলেই সে যা এতেই দুষ্ট দাসকে চিরকালের জন্য বন্দি করকে রাখলেই। ভগবান যে সমস্ত পাপ অন্যায় ক্ষমা করতেই কিন্তু যেমন হামনিকেরও বিপক্ষে অন্যায় করেই সেমনকেও হামনিকেরও ক্ষমা করে হতেই। 10 নম্বর ফটক ভগবানকে পুরস্কার। একজন জমিদার কিছু অবদিন মনকে তেকর কামে লাগালেই সে তেকর সারাদিন কামের জন্য 1 সিকি পয়সা দেবেলে রাজি হলেই। দিনের শেষে এহে অবদিন মন বেতন লেইকে আলায় কিন্তু দেখা কা আচমকা কথা সেই অবদিন দিনের শেষে কামে আলক তেকে পहिले বেতন দেওয়া হলেই মাত্র কয়েক ঘন্টা অতি কাম কর হেই কিন্তু সারাদিনকে বেতন পালেই। দ্বিতীয় অবদিনটা মাত্র আধা বেলা কাম কর হেই অন্য অবদিন মন সারাদিন কাম করকে সেমন সবে এক বেতন পালায়। সেই অবদিন মন সারাদিন কাম করকে সেমন বেশি বেতন নেই পায় হায় কইকে বিচার চালেই কিন্তু সেমন সবে যেভাবে রাজি হেই সেইভাবে জমিদার সেমনকে
পুরা বেতন দিলেই। যিশু শিখালেন যে ভগবান এরকম, ভগবান সব সময় ন্যায্য কিন্তু সব সময় দয়ালু উদার। যেমন যিশু সেবা করে না সেমনকে সবেকে সারা জীবনে দিতেই এহে সারা জীবন ভগবানকে দান। ইটা আই করল नहीं जायला, অর্থাৎ हमनी मन भगवान के जন্য काम करे पारी, এটা কামেক হাজরা স্বরূপ नहीं। 11 নম্বর ফটক তৈয়ার রাহা। যিশু এই 10 কুঁয়ারি যেমন একটা বিহাগ ভজেক আশা কর হলাই, ইমনকের বিষয়ে কহনি বলো হলাই। ইমনকের মধ্যে 5 জন বুদ্ধিমতী রই হলাই, কিন্তু যে 5 জনকে হিয়া দেখল जात है সেমন রই হলাই বোকা নির্বুধিয়া। হঠাৎ মাঝরাতে বর আলেই বুদ্ধিমতী ছড়িমন বরেক জন্য তৈয়ার হয়ে হলায়, সেমন বাতি ধারাইকে বরেক সঙ্গে ভিতর ভাঁজে চেল গেলায়। বোকা ছড়িমন বাতি তেল নেই রই হলেন, তাই সেমন তেল কিনেলে যায় হলায়। যখন সেমন তেল কিনেলে গেলায় তখন দুয়ার বন্ধ হয়ে গেলেই সেমন আইকে চিকেরকে দুয়ার খলেলে বললেই, কিন্তু বর উত্তর দিলেই হামে তহনিক নেই চিনিলা। যিশু এখন স্বর্গে, কিন্তু একদিন হঠাৎ সে আতেই যেমন তেয়ার সেমনকে সবকে তেকর সঙ্গে সারা জীবন কালের জন্য স্বর্গে বাস করার জন্য লেকে যাতেন। তেকর আবেগ জন্য তেয়ার রাহা, হামনিও নেই জানিলা কখন সে আউই। 12 নম্বর ফটক যিশুর জন্য অপেক্ষা করা। যিশু আবার আবেগের জন্য তহনি মন কা ভাবে তৈয়ার রহবা শোনা। এ ফটক ধনী অবদিনটা একটা বহু দূর যায় পরে ফিরকে আলক। সে বাইরে রই হলক, তেকর চাকর মন তেকর ঠিনে কিছু টাকা কামের জন্য ব্যবহার করার জন্য দেইকে যায় হলেই। একজন পাই হলেই 5 টাকা সে ব্যবসা করে আর 5 টাকা লাভ করে, আর একজন পাই হলেই 2 টাকা সে ব্যবসা করে তেকর প্রভুর জন্য আর 2 টাকা লাভ করে। যখন সেমনকে প্রভু ঘুরকে আলাই সে উমনকে পুরস্কার দিলেন, কিন্তু অন্য চাকরটা মাত্র 1 টাকা পাই হলেই সে সেটা ব্যবহার না করকে লুকায় রাখলেই, তাই তেকর কোনো লাভ নেই হলেই। সে প্রভু তেকর উপর রাগ করলেই, কারণ সে আলস রই হলেই সে ওই টাকা দেইকে কোনো কাম নেই কর হলেই সে তেকে ঘর সে বাহরায় দিলেই। যিশু মাঙ্গইলা যে যতদিন সে ফিরকে না আवे ততই দিন হামনি তেকর জন্য কাম করিয়েই। সে খোঁজইলা হামনি উমনকে ভালোবাসি সেমনকে সাহায্য করি, আর যিশুকে বিশ্বাস করার জন্য সেমনকে শিক্ষা দেবে। তাহলে যখন আতেই তখন বলবেই, বেশ ভালো ও বিশ্বস্ত দাস, তোহে অল্প বিষয়ে বিশ্বাস হলে হামে তোহনিকে বহু বিষয়কের উপর ভারাপন করব। তোহে তোহর প্রভু আনন্দে সহভাগী হওয়া। হরিণী যেমন জলস্রোতের আকাঙ্ক্ষা করে, তেমনি হে ঈশ্বর আমার প্রাণ, তেমনি হে ঈশ্বর আমার প্রাণ, তোমার আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। হরিণী যেমন
13 নম্বর ফটক যিশুক ভালো করণিক। यह फटक ने हमनी यीशु के देखो थी प्रकाश से तेकर काम और शिक्षा शुरू होवे आगे तेकर संगे जे उपदिन है तेकर नाम जहन। जानते ही एक दिन यीशु भगवान ठिन से आते जहन यह विषय उपदिन मन के सावधान करतें से जिहुदी मन के ठिने प्रचार करे सेमन के मन परिवर्तन करे समस्त मंदता से फिर के যিশুক सेवा करेले बोलतें जहन के कखन विश्वास कर हले सेमन भालो बेप्तिसम ले हले जेमन भगवान के सुखी करेक जने निजे खराब डहर छोड़ के बाँचेक डहर करेक चिंता स्वरूप एकटा कर हले যিশু जहन ठिने आगे যিশু के भालोबासा दिले तखन एक आचमका घटना घट हले सड़क खोल गेले और भालो जीव बात चरई रकम যিশুक ऊपर आले सड़क से भगवान के एक बानी सुना गेले तोहे हमर प्रिय बेटा तोहर हमें प्रीत एकर से इटाई सारा पावल जायला जे যিশু भगवान से आए है। 14 নম্বর ফটক যিশুক সহায়তাকারী চেলা মনকের বলা হল। যিশুক সহায়তাকারী অবদিন মনকে দরকার হেই হই হলেই সে সেমনকের ঠিনে ভগবানকের বিষয় শিক্ষা দেবেলে চাই হলেই যেন সেমন অন্য অবদিনকেও শিক্ষা দেবে পারে। একদিন যিশু যখন একটা খালেক তীরে দেইকে যায় হলক তখন এই অবদিন মন मछली धरते देखा हले यह अवदिन मन के नाम पीतर और अंद्रिय যিশু सेमन के बोले आवा हमनी शेकर स्मरण करी हमें तोहनी मन के अवदिन धरे शिक्षा देवे जेमन सेमन तखने जाल फेंक के যিশুक संगे गेलाई तेकर पर যিশু जाकब और जहन के बोलाले सेमन तेकर कथा सुनले तेकर अनुसरण करले যিশু 12 जन के तेकर सहायताकारी चेला मान्य कर हले যিশু जे समस्त आचमका काम कर हले सेटा सेमन देख हलथिन यदि हमनी যিশুक बाध्य रही और तेकर अनुसरण करी तबे हमनियो तेकर चेला होवे पारी। 15 নম্বর फटक एक जन अवदिन साफा हले एक दिन एक डेराग रकम बड़ो बेरामी रोगी যিশুक ठिने आले से যিশুक अनुरोध करके बोलले यदि तोहर इच्छा होवे हमके भालो करेले पारा। अन्य अवदिन मन तेकर এই बेरामाक जन्य केउ तेकर ठिने जाइले साहस नहीं कर हलथिन किन्तु যিশু खूब दया हले ममता हले যিশু हाथ बढ़ाई के सेके छुले और बोले हमर इच्छा तोहे भालो हवा तखने अवदिनटा तेकर बेरामा से भालो होई गेले से एतेई सुखी होई हलक जे से कथा सबके कोई भूले लागलेन। पाप जीव के एक प्रकार बेराम इटा हमनी के भगवान ठिने भिनु करके देवे ठीक जे मने भावे अवदिनटा बेराम तेके अवदिनटा से भिनु करके दे हलथिन ठीक से भावे भिनु कर देवे किन्तु हमनी यदि যিশুक ठिने आवी से हमनी के सब पाप से भालो करते। 16 নম্বর फटक एक जन चिर बेरामी भालो एक दिन যিশু एकटा घरेर भीतर अवदिन के भगवान विषय शिक्षा देवा हले 4 जन अवदिन एक जन चिर बेरामी के बई के যিশুक ठिने आनलाइन भीड़ेर जन्य सेमन घरेर भीतरे ढुके नहीं पारलाइन ताई सेमन छादेर ऊपर फाँक करलाइन देखा सेमन ठीक যিশুक सामने सेके नामाय दिलाइन যিশু सेमन के विश्वास देखलाइन যিশু सेई बेरामा रोगी के बोलले बेश बाछा तोहर पाप क्षमा हलो कतेक धर्मीय नेता मन
ই কথা শুনকে খুব রাগ করলাই। সেমন বললাই কেবলমাত্র ভগবান এই পাপ ক্ষমা করে পারে। সেমন বুঝে নেই পারলাই যে যিশুই ভগবান। তেকর পর যিশু ওহে চির বেরামাকে বললেই, উঠ, তোহর খাটিনে যাওয়া আর ঘর চেল যাওয়া। অবদিনটা ভালো হয়ে গেলেই সে তেকর খাটি উঠাইকে ঘর চেল গেল। ভালো হওয়াতে কতক বড় অচমকা বিষয়, কিন্তু ভগবান ঠিনে পাপে ক্ষমা পাওয়া আরো বহুত বেশি ভালো। কিন্তু হামনিও মন সারা জীবন লাভ করে পারি। सत्रह नंबर फटक सुखल हाथ और कठिन देह। हिया हमनी मन जीशु के भगवान के घरे देखे पावथी। धर्म नेता मन तहा रही हलाई। सप्ताहे एकटा भालो दिन जखन जिहुदी भगवान के सेवा करे। यह विशेष सेवा दिने केउ कोनो काम नहीं करई। तहा एक जन अवदिन रही हलई जेकर एकटा हाथ सुखल ठुंगा रही हलई। धर्म नेता मन हासु राख हलई जीशु तेके भालो करते। सेमन जिहुदी मन नियम भांगे अपराधे दोषी करले चाहे हलथिन। ताई जीशु सेमन के बोले नियम का बोले उपासनाक दिन भालो बोले बा खराब करले बोले आरेक साहाय्य करले बोले बा क्षति करले बोले। धर्म नेता मन कोनो उत्तर नहीं दिलथिन। सेमन के देह मन खूब कठिन रही हलई। जीशु अवदिनटाके बोले तोहनी हाथ उपड़ाई के देवा। से तेकर हाथ अगुआई के दिले और हाथटा आबार भालो हई गेले। हमनिके सब समय भगवान के सेवा करे होते, किन्तु भगवान आर के सब समय भालो बासेले सेमन के सेवा करेले बोलो हले। जीशु झड़ थमाले। यह फटक ने हमनी मन जीशु के और चेला मन के एकटा लौका ने देखे पावथी। सेमन सेके गाढ़ा के रूपारे लेके जाय लाग हलथिन। हठात एकटा तूफान उठले। तूफान लौका ऊपर उठे लागले और लौका प्राय डूबे लाग हले। जीशु लौका पूछ आरी बखे निंदाय लाग हलक। तेकर चेला मन सेके निंदान से जगालथिन और बोले गुरु तुहे का ख्याल कर हाक ना नहीं जे हमनी मारा पड़ जाती। जीशु जाग के उठले एवं समुद्र के बातास के धमक दे के कहले शांत हो स्थिर हो। तखन ई झड़ थाम गेले। तखन जीशु चेला मन के बोले तोहनी एतई डर पाए हला अकाले तोहनी मन के का हमर ऊपर विश्वास नख। चेला मन टाक हई के बोले ई के से बातास और समुद्र एकर कथा माने। हमनी जानिला जे जीशु भगवान। हमनी मन के डरे कोनो दरकार नहीं। प्राकृतिक ज्वर से जीशुक ज्वर बहुत बेशी। जीशु हमनी मन के अमंगल से रक्षा करेले एवं कष्टक समय शांति देवे पारे। यह विश्वास हमनी मन के करे होते। 19 नम्बर फटक एकजन बेटी छोआ भालो हले। यह भीड़े भीतर तोहनी मन का एकटा बेटी छोआ के देखेले पाव था। से 12 बछर जाबत छुतिका बेरामे भूगे लाग हले। से सुन हले जे जीशु बेराम भालो करे पारे। ताई से मने मने भावले यदि हमें तेकर लुगा छुए पारी तबे हमें भालो हबे। बेटी छोआटा सेके छुले और तखने तेकर मासिक श्राप बंद हो गेले। जीशु बुझे पारले जे तेकर
ভিতর সে শক্তি বাহরাইকে গেলেই তাই সে বললেই কে হামর লুগা ছুই হক। যিশু চারোধারে বহুত অবদিন রই হলাইন, কিন্তু বেটি ছোয়াটা জানেই শেকর কথাই কই হলেই। সে ডরে যিশুক সামনে যাইকে যিশুক গড় লাগলেই। সে কা ভাবে ভালো হলক সেটা যিশুকে বললেই। যিশু বললেই তোহর বিশ্বাস তোকে ভালো কইরহন, শান্তি সে চেল যাওয়া। হামনি মন অন্য মন ঠিনে যা লুকাই যিশু সবেই জানেই। তেকর ঠিনে আওয়া আর বিশ্বাস করাক সে তহনি মনকে সাহায্য করতন। 20 নম্বর ফটক মরল বেটি ছোয়া বাচ্চাকে জীবন লাভ। যিশুক জাইর নামে এক অবদিনকে ঘরেক বখে যায়েক ডহরনে রই হলক। জাইর একজন জ্ঞানী অবদিন রই হলক, তেকর বেটি খুব বেরামা রই হলক। যিশু আবেক আগে বেটি ছোয়াটা মর গেলেই। যিশু জাইরকে বললেই ডর করিয়া नहीं, কেবল বিশ্বাস করা হামে তহনিকের বেটিকে ভালো করে পারি। ঘরের ভিতর সব অবদিন মন কান্দা কাটি কর হলথিন। যিশু কেবল জাইর ও তেকর বহু এবং 3 জন চেলামনকে লেইকে যাহা মরল বেটি ছোয়াটা শুইত রই হলেই সেহে ঘরে গেলক। যিশু বেটি ছোয়াটাকে হাত ধরকে তেকে বললেই এই বেটি হামে তোকে বলথি তই উঠ। তখনই উঠকে বেটি ছোয়াটা হিট বেড়াই লাগ হলেই এবং সেমন সেকে কিছু খাইলে দিলেই। যিশু মরল উপর ক্ষমতা হেই সেমন সেকে বিশ্বাস করে এবং তেকে স্মরণ করে, সেমনকে কোনো ডরে কারণ নখেই। একুশ নম্বর ফটক এক বিদেশিক বিশ্বাস। একদিন এক বিদেশি কোনানিয়া বেটি ছোয়া যিশুক ঠিনে আলক। তেকর বেটি ছোয়া মন্দ জিউ মে রই হলেই। সে যিশুক অনুরোধ করলেই যে সেকে ভালো করেলে। যিশু তেকে বললেই সে প্রথমে জিহুদিক সাহায্যের জন্য আয় হলেই। সে যদি জিহুদিক পূর্বে বিদেশিদের সাহায্য করে তবে এই ছোয়াপুতা মনকে খাওয়াকে আগে কুকুরকে খাওয়া হতেই। কিন্তু বেটি ছোয়াটা তাকে कहলেই কিন্তু কুকুরকে ছোয়াপুতা মনকে খাওয়াক আগে কিছু অংশ পায় রই হলেই। তাই যিশুক উত্তর দিলেই হামর উপর তোহর গভীর বিশ্বাস যাওয়া, তোহে যা মাইঘা তাই পাবা। সে ঘর চেল গেলক এবং দেখলেই সেকর বেটি ছোয়া ঠিনে খারাপ জিউটা ছোড়কে চেল যায় হেই। যিশু সব জাতকে অবদিন মনকে ভালোবাসে। সে চাইলা যে হামনি শয়তানকে ক্ষমতার উপর উদ্ধার করে পারি। 22 নম্বর ফটক বধির বাবা শুনতে ও কথা বলতে পারলেই। কয়েকজন অবদিন একটা অবদিনকে যিশুক ঠিনে লেইকে আলায়। সে জন্ম সে বোবা রই হলক আর সে ভালোভাবে কথা বলেলে নেই পায় হলক। যিশু ভিড়ের মধ্যে সে অবদিনটাকে একটা দূরে লেইকে গেলেই। সে তেকর অঙ্গি দেইকে অবদিনটাকে 2 কান দিলেই। তেকর পর সে থুইক ফেকলেই ও जीव छुले। যিশু स्वर्ग बखे आँख उठाए के देखले। भगवान ठीने प्रार्थना करके अवदिनटाके कहले खुले जाक। तखने अवदिनटा शुने पाले और कथा बोलेले पारले। अवदिन मन टाक हो गलाय आरो बोलनाय যিশু सब उत्तम रूपे काम करे पारे एमन का कालाई अवदिनटाके शुने शक्ति एवं बोबाकेও कथा बोलाई पारे। যিশু हमनी के कान खोल दिले
যেন হামনি ভগবানকে কথা শুনে পাই। সে হামনিকে মুখে ভাষা দেই দিলেই হামনি ভগবানকে সঙ্গে যেভাবে কথা বলে উচিত, তার প্রশংসা করে উচিত, তা হামনি করে পারি। 23 নম্বর ফটক, যিশু আন্ধ্রাকে চোখ দান দিলেই। এ ছবি নে হামনি একজন আন্ধ্রা অবদিনকে দেখেলে পাওয়াথি। যিশু এই অবদিনটাকে গাঁওকে বাইরে লেই গেলেই। সে তেকর আঁখে থুথু ফেক দিলেই আর পুছলেই, তুই কা কোনো দেখে পাওয়াথিস? অবদিনটা দেখেলে শুরু করলেই, কিন্তু স্পষ্ট ভাবে দেখেলে নেই পায় হলেই। তাই সে বললেই, হামে অবদিন দেখেলে পাওয়াথি সেমন গাছে মতো মনে হওয়াথেই। যিশু আবার আঁখ ছুলেই আর বললেই, তখন সে পরিষ্কারভাবে দেখেলে পালেই। এ অবদিনটা যিশুকে দেখে পাইকে কাতনা জানি আনন্দ হলক, সুখী হই হলক। শয়তান আর্থিকভাবে হামনি মনকে আঁধার করে দেই। শয়তান মাঙ্গইলা যে হামনি মন যিশুকে দেখবেই, শেখর বিষয় জানবেই, অথবা শেখর কথা বুঝবেই, যার জন্য হামনি ওকর উদ্ধার পাবে। কিন্তু যিশু পারেই যে হামনি মন দেখেলে পায় ও বুঝেলে পারি। 24 নম্বর ফটক, শয়তানকে উপর যিশুর শক্তি। একজন অবদিন তেকর ছোয়াকে যিশু চেলামন ঠিনে লেইকে আলাক। সে থেকে কহলেই যে শেখর ছোয়াক ভিতর মন্দ জীব হেই, সেটা ভাগাই দেউক। কিন্তু সেমন সেটা নেই পারলাই। তখন যিশু তাহা গেলেই। যখন সেই খারাপ জীব যিশুকে দেখলেই, তখন সে আরো কঠিন ভাবে আঁকড়কে ধরলেই। সে মাটি মে গির গেলেই, গির के গোড়াগড়ি করে লাগলেই ও মুখে ফেনা উঠায় লাগলেই। অবদিনটা খুব কম বিশ্বাসী রই হলেই। যিশু কিছু করে নেই পারলেই, কিন্তু যিশু বললেই, যেমন বিশ্বাস করেই সেমনকে সব সম্ভব। অবদিন মন দেখে জন্য ভিড় করলেই যিশু খারাপ জীবকে বললেই, একর মধ্যে সে তুই বাহরাইকে যা আর কোনোদিন ঘুরকে না আইয়ে। খারাপ জীব সে কয় মোচেড়কে ধরকে চিকরাইকে উঠকে তেকর সে বাহরাইকে গেলেই। এই ঘটনা কিছুদিন পর জিহুদি নেতামন যিশুকে মার ফেকলেই। কিন্তু তখন যিশু সব চাইতে আশ্চর্যজনক কাম করলেই। সে মৃত্যু সে বাঁচ উঠলেই। সে চিরদিন চিরতরে শয়তানকে মৃত্যু সে পরাজয় করে হলেই। পৃথিবী নে যত দেव देवता খারাপ জীব যা কিছু হেই, সবকে সে বড় হলেই যিশু। এ সবেক উপর তেকর শক্তি হেই, কারণ যিশু একমাত্র সৎ ভগবান।